सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। साचर में मोची गली एले मुझे उल्लंघन न कुआर कुछ भी यार गरम पानी ढाल यार को साधु कर वो माने आछंती चाउची जलघाट पाखे टिके मुची रहिबी तापर जुआडे कोले जिबी
ବୈଜମ୍ପନଗର ନାମର ଚାନ୍ଦ ସନ୍ଦାଗର ମାଉସୀ। এই চেঙ্গুমুটি সହିତ ବାଧୁଥିବାରୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଜାଣିଛ ମାଉସୀ? ସବୁ ବିଧବା କରି ରଖିଛି ଗୃହର, ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଭାସିଗଲା। ହଉ ଦାଦି ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଭାସିଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାସି ଭାସି ଆସି କୂଳରେ ଲାଗିଲି। ମାଉସୀ ମୋତେ ଖଣ୍ଡିଏ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅ ମାଉସୀ, ମୋର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବି। ମୁଁ ତ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ଆଣିଛି, ତୁ ସେ ଲୁଗା ଆଣିଦେବି କହୁଛୁ। ହଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ, ହେଇ ଦେଖ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଠାରେ ବହୁତ ଛିଡ଼ା ଲୁଗା ପଡ଼ିଥିବ। ତୁ ଯାଇ ସେ ଛିଡ଼ା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ତ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କର। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଠାକୁରୀ, ଚାନ୍ଦ ସୌଦାଗର ଆଜି ମୋ ଶାଢ଼ୀରେ ଚିଣ୍ଡା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ତା ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରୁଛି। ଏ କି ତୁମର ଦୟା ପ୍ରଭୁ, ଏ କି ତୁମର ଦୟା। ହେ ଈଶ୍ୱର, ତମ ପାଦ ତଳେ କୋଟି ନମସ୍କାର। ଆଜିକୁ 7 ଦିନ ହେଲେ କିଛି ଖାଇବି, କ'ଣ କରିବି, କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିବି ଖାଇବାକୁ? ଏଇ ଯେ ସଭାରେ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମୋର ଉଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଖାଇବି। ହଁ ହଁ, ମୋର ଉଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଖାଇବି। Thank you.
উপার্জন করছি ହେଲେ ମୋତେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଯାଉଛି ଏଇଠାରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି ତାପରେ ଯୁଆଡ଼େ କହିଲେ ଯିବି କେମିତି କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲି ସେତକ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା କଣ କରିବି ନା 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 ଏ ଯେ ଆଗରେ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଉଛି ଚାହୁଁଛି ସେ ବୃକ୍ଷରେ ଫାଶୀ ଲଗେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ହଁ ହଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି अरे तो फांसी कहीं पेटर যন্ত্রণা ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବୃକ୍ଷରେ ଫାଶୀ ଲଗେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି अरे बाबा तो फांसी कहीं ये जो आगे कदली बाई देखा से बहुत सारा कदली पासी तू मो सहित चल तो पेट पूरा मन इच्छा जेते पारी सेते कदली खाई से कदली बाई को मते रास्ता देखाई देबो मौसी ठीक अछि रे बापू मु आगे आगे जाउछि तू पछे पछे आगे जाओ चलो मौसी स्वामी बांधव रखु जाइछुंती अरे मां सनका सनका कोन हेछि मासी अरे मां सनका तो स्वामी जो मो रत्न रे कदली भाई चारि कोन देले हां मासी अरे सेठारे गोटे चूर पछि सब कदली खाई जाइछि तुमे जानो कि परी मो बना सही पड़े देख आस्तले चूर मते देखि लुचि पड़ी हां तुमे जाओ मासी ठीक अछि नेढ़ा नेढ़ा हाँ नेढ़ा रानी मां गोटे कोन पे डाकी सेही कथा कहू नेढ़ा मदल बड़े किरा बसती की कथा रानी मां हे मोबा आखी बुझी की बाड़ी चाली गोटे 18 कोरा मारू थले कौन है ना अच्छी बुद्धि की ना 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 मैं कोसी आखी खोल यार ये कैमरा हम बाड़ी रे चुरो पसी जी बोली एक कथा आपन को कहिची कि ए जो मौसी गले हे जो मौसी गले हां हे मौसी कहले ठीक अछि रानी हम बर्तन जाउची सही कहले बाड़ी को जाउची रानी मां